الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل رسله وخاتم أنبيائه محمد الصادق الأمين المبعوث إلى الأحمر والأسود أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ambare islamawo ni alaka jen bi amena do anga walanda kono tumi alakira sallallahu alaihi wasallam akanyina moye ka bebi le 22 bi iznillah 22 avril 2018 anjola yoromina don temelena bade amena adamin o yoro kelindela ode mbade islamawo alakira sallallahu alaihi wasallam abena wulika joke kamogo wele kata Allah subhanahu wa ta'ala ka dinama kenaka ni bido inaka be 22 ma inshallah avril amena baro ke feminka odi alakira sallallahu alaihi wasallam ka biographie akanyina maya akasira wali aka hayatu, la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Là on s'est arrêté l'autre jour, Inch'Allah, le 20, c'est-à-dire vendredi passé. Nous allons on s'est arrêté là où le prophète alayhi salatu wassalam a appelé beaucoup de personnes parmi ses amis vers l'islam. Voilà, ala kiraya terona balmaun wele kata islamaya manjolo yorola amena adam nabi o ya sura me mugo wele dogo ni de la kata Allah subhanahu wa ta'ala ma ala kira alayhi salatu wassalam me mugo wele dogo de la fo oye san saba nyongona ke o chogoina mbare islamo amena minke al jahru bid da'wati الدعوة في الأقربين. وبعد أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في سبيل الدعوة الفردية ووجد لها آذانا صاغية ورجالا صالحين من صميم قريش وغيرها، وتمهدت لها السبل وتهيأ لظهورها الجو، أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير، إذ يقول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. الشعراء. عليه الصلاة والسلام akelen ko fe ka san saba o ke abe mugo wele kataga Allah subhanahu wa ta'ala ka dinema dogo la ateru ani ajenyogon ada ana dalime mununa inshallah aya damne ulude la folo foga san saba ke mbade islamo amena bika baro adamne mamina kirabe na wele ke keneka yano che amafoko aw belajele assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jiyan fantan nan belajele inshallah. بعد أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في سبيل الدعوة الفردي كراي سانسبا كي أبيك مغو ولي كتا الله سبحانه وتعالى ما دوغولا كلينجلي أبيك مغو ولي كلينجلي ني مغو سونا قريشي تشباو سونا كدو مغو ورو سونا كدو منو تي قريشوي munu ena fo jon ulu chama sona ka do dinena mamina ni o mugo ba do sona ka do jon do ro tu bola do ro sona ka to ka jonya kono ka kla ka son islamiyama ala kira sallallahu alaihi wasallam ala bina fo ayesisa o mamina ni mugo chama tugula ko san sabas tumelengo fe ala bina jira kira la akawuli yani alako kira mola واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين kira san sabasro
avec ka mɔgɔw wele kelen kelen kana Ala ma aw ka kɛ to connexion bɛ ka déconner dɔɔni mais d'ici là a bɛna ɲɛ inchallah alakira alayhi salatu wasalam Quraishi cɛba dɔw tugulen kɔfɛ ala ina fɔ Abubakaru b'o la ka fara yani Umaru Usmana ninnu dɔ la jɔn dɔw yɛrɛ fɛnɛ dɔ la kuma min na mɔgɔ caman sɔrɔla kira kɛrɛfɛ o tuma na a labɛnna sisan ala ye a labɛn a bɛna se ka bɔ kɛnɛ ma parce que nin bɛɛ san saba in bɛɛ kɔnɔ mɔgɔw tun bɛ wuli don dɔ in dogo dogo la en cachette pas en public tuma min na sisan ala bɛna fɔ a ye ko a ka i yɛrɛ majigi a kɛrɛfɛ mɔgɔw ye surtout maa minnu tugula kɔ ka bɔ limaniyabagaw la ko a kana a yɛrɛ bonya a nɔfɛ tugubagaw ma mɔgɔ fɛn o fɛn n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye min fɔlɔ bɛ ɲini fɛ o de ye yɛrɛmajigi ye n'i b'a fɛ i ka ɲɛmɔgɔya i ka ja sɔrɔ a la o de i ka i yɛrɛ majigi i kɔmɔgɔw ye n bari silamɛw prophète alayhi salatu wasalam lorsqu'il a fait 3 ans au départ avec l'islam 3 ans il y a quelques personnes parmi ses amis et parmi beaucoup de chefs de tribus Quraysh qui ont accepté de suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. 3 ans après, Allah subhanahu wa ta'ala veut maintenant pousser Mohammed alayhi salatu wasalam à appeler les gens maintenant publiquement. Il lui dit dans son Shuara, il est en train de lui conseiller d'être humble avec ceux-là qui le suivent parmi les croyants. Parce que l'orgueil, Allah n'aime pas ça. Et le prophète alayhi salatu wasalam, il a maintenant appelé ses proches. Ses proches, parmi la famille de Banu Hashim et quelques personnes de Banu al-Muttalib. Le prophète alayhi salatu wasalam veut maintenant commencer à appeler les gens depuis les familles proches, parce que c'était maintenant individuellement qu'il est en train d'appeler les gens vers Allah. Maintenant, ça sera maintenant collectivement et pareil eux aussi publiquement. Oui. Allah kira bina wele demna sisan kɛnɛ kan o de bina kɛ problème ye sisan dɔɔni san saba kelen kɔfɛ dogo la a bina bɔ ka mɔgɔw wele ka taa kɛnɛ ma yani ala ma kɛnɛ kan Allah kira alayhi salatu wasalam a ye Banu Hashim o ka duba mɔgɔw ani Bani al-Muttalib a y'olu fana wele a ye mɔgɔw jɔlen to ala kira ye tawhidu kuma fɔ a ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah a y'o fɔ ka mɔgɔw orienté ka jira mɔgɔw la k'a fɔ ko ala kelen wɛrɛ man ka bato fo n'a kɛra Allahu subhanahu wa ta'ala kelen dɔrɔn ye ala kira alayhi salatu wasalam a ye mun de jira a b'a jira a ka mɔgɔw la k'a fɔ a ko law kazabtu an-nas jami'an ma kazabtukum ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم والله الذي لا إله إلا هو أني للرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن بما تعملون على كده عليه الصلاة والسلام أي أكفامي بامو بيولي كسكي مامينا أي على كلبان تياب ما فوقي o tɛbɛlen kɔfɛ a ye kanto jama ma a ko wallahi a ko ne tɛ kalon tigɛ aw ye dɛ aw ye ne ka mɔgɔw de aw ye ne ka famille mɔgɔw de law kazabtu nasa jami'an ma kazabtukum hali ni ye kalon tigɛ diɲɛ bɛɛ ne tɛna kalon tigɛ aw ye dɛ aw de ye ne ka mɔgɔw ye aw de ye ne ka famille ye hali ni ye kalon tigɛ bɛɛ ne tɛna kalon tigɛ aw kɔni ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ye de kuma fɔ a ka famille ba mɔgɔw ye ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم هل ني بلا جلين ترومبي انت نسيكا او ترومبي ده او دي نك سومغوي والله الذي لا اله الا هو اكون قال مسالا مسورتي مسامينغو اني لرسول الله اليكم خاصه والى الناس كافه اكو كارو ني على كاتشيدي ني كانا اوما او بلا جليما اكو ني على كاتشيدي ني كانا او بلا جليما watun ika do fene we aw munu ne ka so mo we kerengere la ne ala ka ciden ka na awma nga fene ne ala ka ciden ka ta ala ka danfen to bema ala ka danfen to yani adamaden to bela jele fene ma be damne dude kono yanno yene nga bodu kono kometa mo go wele kana ala ma ne ka nga damne folo
nga du kono aw de ne ka somogo ye ne tena se ka aw namara ne tena kalon tigɛ aw ye aw ka dɔ k'a fɔ ala ye ne ci kana aw ma ka ne ci kana diɲɛ bɛɛ ma a ko n kalla ala la latamutunna kama tanamun a ko n kalla ala la aw bɛɛ kelen kelen bɛna sa dɔn dɔ la e n'a fɔ aw bɛɛ kelen kelen bɛ da ka sunɔgɔ cogo min subhanallah ala kɛra ka wajulu fɔlɔ daminɛlen filɛ a ye wajulu fɔlɔ min kɛ public ma a y'o de fɔ ɲɛna ne cira kana aw kurasiw ma wa n cira kana diɲɛ bɛɛ ma a ko n kalla ala la aw bɛɛ kelen kelen bɛna sa e n'a fɔ aw bɛɛ kelen kelen bɛ da cogo min na ka sunɔgɔ wa o la tun aw bɛɛ kelen kelen fɛnɛ aw bɛɛ bɛna ɲininka aw bɛɛ lajɛlen bɛna ɲininka aw ka baara kɛla aw ye baara min kɛ aw bɛna juge aw ka baara in bɛɛ lajɛlen kan lahara jɔ don aw bɛɛ bɛna sa i n'a fɔ aw bɛ sunɔgɔ cogo min wa aw bɛɛ bɛna kunu lahara jɔ don i n'a fɔ aw bɛ kununa ka bɔ sunɔgɔ la cogo min na n'i dara ka sunɔgɔ i bɛna kunu cogo min na ko e ka don o cogo kelen de la dɛ ko lahara jɔ don ko an bɛɛ bɛna kunu wa o tɛmɛnen kɔfɛ n'an kunu lahara jɔ don ko bɛɛ lajɛlen kelen kelen bɛna sɛgɛsɛgɛli bɛna kɛ bɛɛ lajɛlen ka baara kelen i bɛna sɛgɛsɛgɛ bɛɛ la wala tajzawna bil ihsani ihsana wa k'aw bɛɛ bɛna sara ni ɲuman ye ɲuman baara minnu kɛla mɔgɔ min ye ɲuman kɛ k'o tigi bɛna sara ni ɲuman ye min ye juguman fɛnɛ kɛ o tigi fɛnɛ bɛ sara ni juguman ye dɛ ala k'an kisi tayi ɲuman sara ye mun ye o ye ɲuman ye juguman sara ye mun ye o ye juguman ye alakira sallallahu alaihi wasallam ay nin fo wa innaha aljanna abadan aw an-nar abadan wa yazbila akoy ka do lahara jodo ko fula de do aljanna bada bada ala ko nogoyen wala jahannama abada bada ala kan kisi prophète alayhi salatu wassalam il a appelé ses proches, sa famille pour d'abord au lieu de sortir dehors aller prêcher les gens prophète il commence avec la famille. Il les a dit, moi je suis l'un de vous et même si je mens devant les autres, je ne peux pas vous mentir. Même si je trompe tout le monde, je ne peux pas vous tromper. Et je suis votre enfant, je suis votre frère, je suis votre petit-fils. Je ne peux pas vous tromper ni vous alors mentir. Mais je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, je suis l'envoyé de Dieu envers vous particulièrement et envers l'humanité tout entière. Envers l'humanité tout entière et aussi envers vous. Et je jure par Allah, vous allez mourir un jour et comme vous dormez tous les jours, de façon que tu dors tous les jours, un jour, alors tu mourras. Et il y a un jour aussi qu'on appelle le jour de résurrection où chaque personne sera ressuscitée. Comme quand tu vas aller dormir, après tu te réveilles. Alors on va se réveiller aussi après la mort. Le prophète les a dit comme ça. On va se réveiller aussi après la mort comme on se réveille aussi après le sommeil. Subhanallah. Il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala va juger chacun de nous selon ses actes. Ce que tu as fait, on va comptabiliser tes actes. Le bien par le bien. Al-ihsan bil-ihsan. Le bien par le bien. Le bien que tu as fait, on te paye par le bien. Wa-su' bis-su'. Le mal par le mal. Le mal que tu as fait, on te paye par le mal. Subhanallah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wa innaha al-jannat abadan aw an-nar abada. Après le jugement, il n'y a que deux destinations. Il n'y a que seulement deux cas. Le paradis pour toujours, à jamais, car on donne le paradis, ou l'enfer à jamais, car on en préserve. Subhanallah. Ça, c'est le premier prêche du prophète alayhi salam qu'il a fait publiquement. Allah créé wajulu là-bas, il y a wajulu following que jama jolé n'y a fait. Au don, il y a pas de défaut. Au don est là. فتكلم القوم كلاما لينا غير عمه أبي لهب فإنه قال خذوه على يديه قبل أن تجتمع عليه العرب فإن سلمتموه إذا زللتم وإن منعتموه قتلتم فقال أبو طالب والله لنمنعنه
ما بقينا. وقال أيضا امضي لما أمرت به فوالله لا أزال أخوتك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. أو كاكيتو كونسو ميكا تيكيتي دومي أبنى ينابون إن شاء الله. أنا كرا عليه الصلاة والسلام أكاو وجولي فولو جين يعني publiquement أين كما ننفو مغو يا جابيني ماي صف أبناكي نويه أبناكي دوك موتوك نيكو أبو لهبي أفو يا فابل ماندوي عليه كوني عليه ما سنكرا ما ديبو دون أكو هي kodi ko mi yorona ko anka Muhammad anka tege flam ne ka be foyan anka fusra ka ko dana yani arabu bela jelen ka wuli kana ko be na mene o dongama ni anya labla arabu ye e ka do ka fo an de malola an ne keda ma jasiloni ngana ndu bana ko anta labla o dongama ni e ka do arabu be na an bela jelen kele wala Abu Talib ale de be na jabili ke sisa Abu Talib mana ale ko la kirama wuli ibeta ala ko ka ci min fo ibeta ci lasi akone ne Abu Talib wallahi ne bi ikra ne bi ikolosi abadan ntina songa ilabla ejuguye nga problème romina ne Abu Talib ne koni shi ne bi romina ne tina seka yani unfa ka dine korobla ntina seka yani ne fa ka dine bla no Abu Talib ka dine o yo ka mushriku ya dine abina kay ni de kuma fo Abu Talib ni fo kwalet na sika dine koro imbla yai Abu Talib alif la ko de fo dominani ala kira wajuru folo ke dien yani publiquement bay ajabi tu ko mana fona kara Abu Lahabi ko aw ka ko sir mo amerika ko dana sesan aw ka fusra ka ko dana sunana ya bla continue ni arabu to ye ni me arabu bena ko bena mene jaka ko ni an mason o ban bekere na ndu sona ka di an malula Abu Talib ko an te son ka labla mo ko sie Muhammad mi e ka ala mi fir ko ka tafo ni Abu Talib be protéger nse mi fo en tant que neni mini far ko lante labla bada nga problème mi ye ntena se ka do ka dine la de Abu Talib nyi fo kira de pas dum flo ko ntena se ka do ka dine na de sabu meto mfaka dine korokam bari prophète alayhi salatu wa salam pour la première fois qu'il il vient prêcher publiquement pour la première fois quand il a fini de prêcher tout le monde les gens ils ont donné des bonnes réponses des réponses positives sauf son oncle Abu Lahabi, lui, il a répondu alors négativement. Lui n'a pas, depuis au départ, lui n'a pas d'accord avec Mohammed. Lui dit, dans ce cas-là, il faut empêcher Mohammed de dire ça parce que les Arabes, si les Arabes entendent ce qu'il est en train de dire, hein, c'est ça qu'Abu Lahabi, lui, il dit, d'empêcher Mohammed de continuer à parler ce qu'il est en train de dire. Mohammed a amené une nouvelle religion. Nous, on ne peut pas accepter ça. C'est le frère de son père, hein, Abu Lahab, qui dit ça. Il dit, ne laissez pas Mohammed continuer à parler ce qu'il est en train de dire. Sinon, si les autres Arabes entendent cela, alors ils vont venir chercher Mohammed. À ces jours-là, on ne peut pas laisser Mohammed devant les ennemis. Sinon, c'est notre humiliation. Mais si on ne libère pas aussi, si on ne donne pas aussi Mohammed aux ennemis à ces jours-là, alors ils vont faire la guerre contre nous et puis on n'a pas la force. Mais ce qui va se passer, son oncle, l'autre oncle qui a élevé, Abu Talib, lui dit non, je ne peux pas alors laisser Mohammed devant les ennemis. Mohammed, va dire ce que ton Seigneur t'a dit de dire. Va dire ce que Dieu t'a dit de dire, mais seulement moi je ne peux pas rentrer dans ta nouvelle religion. Je vais rester dans la religion de mon père Abdul Muttalib. Allahu Akbar. Voilà, Abu Talib, lui, il a préféré de soutenir Mohammed alayhi salam.
Il dit il va protéger Mohammed jusqu'à dernier degré, mais seulement lui ne peut pas rentrer dans la nouvelle religion que Mohammed a amenée. Lui, il va rester dans la religion de son père, Abu Talib. Yani, la religion de Shirk. Yeah. Vous voyez, c'est depuis le premier, ce jour-là, Abu Talib dit que moi je ne peux pas rentrer dans l'islam. Mais bon, je vais te protéger quand même. Subhanallah. Ça, c'est le père d'Ali bin Abi Talib. على جبل صفا على جبل صفا وفي غضون ذلك نزل أيضا قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فصعد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على صفا فعلى أعلاها حجرا ثم هتف يا صباحاه الرسول عليه الصلاة والسلام تمامنا ني براين كلا كلي دما تبنا صفا كلو على كرا صلى الله عليه وسلم أبنا تاير يسرو صفا كلو سانفي سيسا موني بصفا كلو سانفي ويسر على كما كو محمد إنيا مرميتي على إنيا مرمي أدان كنه مايا كان وجولي دوغوتون كان ala ka wele kan dogotun a da kɛnɛ kan sisan fasda bima tu'mar kira ala y'o fɔ kira ye ka tila k'a fɔ tun wa a'rid anil mushrikin ko a k'i kɔ don mushriku ma n'o ye filaninkafow ye wuli ala ye bila min na taa kɛ kana i kɔfilɛ filaninkafow la dɛ kira a wulila o la dɔrɔn ka taga yɛlɛ sɔfa kulu sanfɛ fo kulu camancɛ la a sera tuma min na a ko ya sabahahu arabu kun fɛ o waati la o kumakan in o b'a jira k'a fɔ ko danger dɔ bɛ yen o kumakan in o b'a jira k'a fɔ ko yani problème dɔ bɛ nana cun dugu kan n'o kɛra dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ sin ka wuli ka na n'o kɛra bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka bɔ dugu kɔnɔ ka na welekan in lamɛn o tun ye alerte de ye quoi k'a fɔ ko danger bɛ yen kɛra y'o kuma in fɔ dɔrɔn dugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen wulila wa kanat kalimatu inzar tukhbir an hujum jaysh aw wuqu'i amrin azim o kuma kan yi kuma fɛn min jira o de ye yani o b'a jira ko kɛlɛdenw dɔw bɛ nana cun dugu kan n'o pɛrɛnkan in kun fɔra ya sabaha o b'a jira k'a fɔ ko kɛlɛden dɔw bɛ nana cun dugu kan danger dɔ bɛ yen wali ko koba dɔ bɛ na kɛ o kumana kira ye kuma in fɔ k'a to sɔfa kulu sanfɛ dugumɔgɔw de bɔlen filɛ sisan kana bɛɛ bɛ ka bɔ kana hali mɔgɔ dɛsɛlen minnu banabagatɔ minnu tun tɛ se ka na olu y'o ka cidenw fana bila ka taa lamɛn ala kira b'a fɛ ka min fɔ sallallahu alaihi wasallam ka taa lajɛ ko min bɛ ka kɛ mɔgɔw taara sɔrɔ Muhamɛd de don alayhi salatu wasalam a ko ma o y'a sɔrɔ a bɛ kulu sanfɛ dugumɔgɔw bɔra ka na jɔ kulu kɔrɔ sisan kira ko ma alayhi salatu wasalam a ko أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا ما جربنا عليك إلا صدقا عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكو جماما أكو سكيو نفلا كلو سنفسا نينيكو أوما ko kɛlɛ jama dɔ filɛ nin kulu kɔfɛ ko bɛ ka na aw bɛ da ne ka kumakan na dugumɔgɔ ko an bɛ da ka kumakan na ka da mun kan an ma deli k'e ka kalon tigɛ ko mɛn ma jarabna alayka kaziban an ma kalon dɔ e ka kɛwalew la ma kalon dɔ e ka jogo la i tɛ kalon tigɛla ye subhanallah nin kuma in ne fɔla ka ɲɛsin alakira ma nin don o ko an tɛ dɔnni foyi ye fana kɛra tiɲɛfɔ ye o fɔ kira ma alayhi salam ko anw tɛ e dɔnni foyi ye fo n'a kɛra ni tiɲɛfɔ dɔrɔn de ye naam donc adamaden kan ka dɔnni mun ye tiɲɛfɔ o la i bɛna n'i nana kuma dɔ fɔ don dɔ la yaasa mɔgɔw bɛ se ka i ka kuma in tafa faamuya fo ka taa sɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ dalen b'a la ko e yɛrɛ ye tiɲɛfɔla ye alakira alayhi salatu wasalam o y'a makirin do ko an tɛ dɔnni foyi ye fana kɛra ni tiɲɛfɔ ye donc ni ko anw ma sisan ko kɛlɛdenw bɛ kulu kɔfɛ an bɛ da kumakan na Allahu akbar a ko ma sisan
mena min fo aw ɲana e k'a dɔn fa inni nadhirun lakum bayna yaday adhabun shadidun innama مثلي ومثلكم ومثلكم كمثل رجل أرى العدو فانطلق يربع أهله أي يتطلع وينظر لهم من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو فتخشى أن يسبقوه فجعل ينادي يا صباحا ألاكراكو نمثلاني أو مثلا كومي مغمي ني آيه كالدون نتولا يرجع anana kana ka dugumɔgɔw baga ko o la averti k'a fɔ ko non jugu bɛ ka kɛ na an k'an yɛrɛ kɔlɔsi ko ne ye bagabalikɛla de ye ala ye ne ci kana aw averti kana fɔ ɲɛna ko danger dɔ bɛ yen baara juguw bɛ n'an ma tubi ka bɔ kɔrɔlen na ka na diinɛ in na ko i k'a dɔn ko jangataba de sigilen bɛ ka aw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ثم دعاهم إلى شهادة الله إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وبين لهم هذه الكلمة هي ملاك الدنيا ونجاة الآخرة ويرينا على كرا صلوكو ولكنا كو بلاج لنكا سنغافو كو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كو بلاج لنكا سنغ مكايما كاد شريا كافوكو ما ورتي ني فناكرا علي كو محمد على كاتشدي نو كلا كو كاكلا كاسون كبارا كنك مكانو نكوري دونك أي كمانو نكورو ولا وي donc kira ye mɔgɔw wele ka don silamɛya ni kan jumɛn y'a don kama o de ye la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Prophète alayhi salatu wassalam, il est monté un jour sur le montagne de Arafat et il appelait maintenant le peuple, les habitants de la ville de Makkah à ces jours. Il les a appelés pour commencer à parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète les a dit, les a appelés vers l'initié d'Allah subhanahu wa ta'ala et de croire qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Le prophète alayhi salatu wassalam les a appelés vers ces deux mots. Ce qui veut dire, l'islam est commencé, le début de l'islam, Rasul alayhi salatu wassalam appelait les gens vers ces deux choses-là, l'initié d'Allah et d'accepter que Mohammed est envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a dit, la personne qui va accepter, il est parmi les gagnants, et ceux qui vont négliger ce que Rasul est en train de dire sallallahu alayhi wa sallam, c'est le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les attend. Alakira sallallahu alayhi wa sallam a kɛlɛ ka kuma fɔ mɔgɔ ninnu ɲɛna k'a fɔ ni mɔgɔ min sɔnna ale ka kumakan ninnu ma a bɛ ka mɔgɔ wele ka na Ala subhanahu wa ta'ala kelen batoli ma ni mɔgɔ minnu sɔnna o ma o ye kunnajala ni minnu banna Ala ka jangata de bɛ ka o mɔgɔw kɔnɔ wala a ye kabilaw wele kelen kelen Bani Kaabu o kabila a y'o wele a ko ma k'aw ka yɛrɛkun kisi ankizu anfusakum minan nar aw ka yɛrɛkun kisi ka bɔ tasuma doli ma fa inni la amliku lakum darran wala nafa kira yɛrɛ ko ale tɛ nafa ɲa o ye ale tɛ tɔɔrɔ wuli ka bɔ o kan bɛɛ ka baara ɲuman kɛ ka ni kisi ka bɔ jahanama tasuma doli ma ko sinon ko lahara jɔ don ko ale tɛna se ka foyi wuli ka bɔ o kan tɔɔrɔ la. Bani Murra a ye o kuma kelen fɛnɛ fɔ o kabila in fɛnɛ ye a y'o kuma kelen fɛnɛ fɔ a ko Bani Qasay a y'o kuma kelen fɔ ye watun a ye tilara ka Bani Abdu Shamsi mɔgɔw wele o ye kabilaba dɔ fɛnɛ ye bɛɛ ka baara kɛ bɛɛ ka sɔn ka don silamɛya la ko sinon ko lahara jɔ don aw kana fɔ ko Muhamadu ye aw ka somɔgɔ ye dɛ ko ale tɛna se k'aw kisi ka bɔ Ala ka jangata ma a ye bɛɛ lajɛlen wele fo kana taa se hali a denmuso Fatumatu ma a ko Fatuma fɛn o fɛn ka di ye e bɛ ne demande a la n b'a k'i ye fɛn o fɛn ka di ye ne ka nafolo la e bɛ ne demande a la mais lahara ko la baara kɛ k'i yɛrɛ kisi ka bɔ Ala ka tasuma doli ma subhanallah. Ala kɛra nin fɔ Fatumatu ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ dun bana ka seli kɛ ko an ka seku ye an ka seli ɲin kɛ déjà dɔw yɛrɛ tɛ seli ko an ka seku ye an ka seli kɛ kaban non kella wa hasha. Prophète alayhi salatu wassalam a yɛrɛ filɛ k'a fɔ Fatumatu ye ko baara ɲuman kɛ k'i yɛrɛ kun kisi ka bɔ tasuma doli ma seli kɛ sun don Ala bato i k'i yɛrɛ kun kisi ka bɔ tasuma doli ma. A ye Abbas wele n'o ye a benakɛ ye
ako Abbas ere kun kisi ka bɔ tasuma doli ma ako ne tɛ se ka foyi wuli ka bɔ e kan lahara jɔ don ala ka ɲagatara dɛ n'aw bana ala ko ma a ye a tɛnɛmuso fɛnɛ wele n'o ye Sɔfiya a ko Sɔfiya tu fɛnɛ ma a ko n tɛnɛmuso baara ɲuman kɛ k'i yɛrɛ kisi ka bɔ jahanama doli ma ne tɛ se ka foyi ɲɛ lahara jɔ don donc alakira sallallahu alaihi wasallam a filɛ ka kɛ nin bagabalen ninnu de kɛ tuma min na ne kira bana nin bɛɛ la tuma min na lama atama hadha al-inzar انفض الناس وتفرقوا ولا يذكر عنهم أنهم أبدوا أي معارضة أو تعييد لما يعني سمعوه سوى ما ورد عن أبي لهب أنه واجه النبي عليه الصلاة والسلام بالسوء فقال تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا الله أكبر الأكرم عليه الصلاة والسلام mamina ni aye wele kanu nunke aye mugo wele ka na Allah subhanahu wa ta'ala man chuina mugo si mugo yerekela anta do mugo mi kuma were fo ala kira matun mais Abu Lahabi ale ko ni kuma do fala kira ma sallallahu alayhi wa sallam ay munefo akola kira ma ko tabban laka sa'ira al-yawm ayala kira neni ayala kira danga akola kira e ko ni takire tachin ako itachina biklibe kono aye mana kan fo kirama ko yala ko ni ne kama ebe an chokorobo wule ka sigi ko an ka ala kelen bato ko ala ye ci ko ala ka ci denye Muhammad yan chokorobo wule ne kama e kon tachina bi klibe kono subhanallah Abu Lahab yen kuma ne fala kirama ala kirama jabi prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il a fini de prêcher les gens sur les montagnes de Safa il les a appelés par le nom de tribus par même le nom de son oncle Abu Lahabi, yani Abu Al-Abbas et sa fille Fatima, il les a appelés vers l'initié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui va accepter l'initié d'Allah, il sera parmi les gagnants. Et celui qui va refuser la religion que lui, il a menée, alors, au jour du jugement dernier, il dit, moi, Mohammed, je suis proche de vous. Mais devant Allah, lorsque vous refusez de rentrer dans l'islam, je ne pourrai rien faire pour vous. Quand il a fini de prêcher, il y a son oncle Abu Lahabi, qui lui dit, Mohamed, c'est à cause de ça que tu nous as réunis. Et c'est à cause de ça. Ça, c'est le but de notre retrouvaille aujourd'hui. Non, Mohamed, on dit toute la journée. Subhanallah. C'est comme ça, Abu Lahabi, lui, il a insulté Mohamed. C'est comme ça, Abu Lahabi a humilié Mohamed publiquement. Mais ce n'est pas du tout étonnant. Vous savez, depuis le premier jour que Mohamed avait commencé à parler, Abu Lahabi avait dit, attention, faut pas qu'on va laisser Mohamed à continuer à parler des choses comme ça. Comme ça, deuxième jour, voilà, il a maudit le prophète alayhi salatu wassalam. Mais Rasul alayhi salatu wassalam, il n'a pas répondu. Subhanallah. Il n'a rien dit. Allah kiram Abu Lahabi jabindo, ama jabi. Allah rebena jabi sans. C'est Allah lui-même qui va donner maintenant la réponse. Amma amat Quraysh, فكأنهم قد أصابتهم دهشة والاستغراب حين فوجعوا بهذا الإنذار ولم يستطيعوا أن يختاروا أي موقف تجاه ذلك ولكنهم لما رجعوا إلى بيوتهم واستقرت أنفسهم وأفاقوا من دهشتهم وأطمأنوا استكبروا في أنفسهم وتناولوا هذه الدعوة والإنذار بالاستخفاف والاستهزاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على ملأ منهم سخروا منه وقالوا هذا الذي بعث الله رسولا. الله أكبر. الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم تمامنني أي وجلين كي مقاكل بسرعة كما أولئك أبو لهبي من كان فو الأكرم عليه الصلاة والسلام الأكرم أما جابي ما جماعته مغمبما أبيكم مغو كباكويلا أبيكم مغو كباكويلا كسبه بلا جلي إتونيلا سابو كما يمبوينا أوما مغشما سكا كرا جابي أدون تنغوي بلا جلين كمانا غالين تراسو فو أبو لهبي يمينك أبو لهبي كرا دوغيا متو كمانا غان في بلا جلين كون تراسو ni mukuma kurai dine kuro jahannama aljana mugo kon bele jeli abiba fo mugo suda kwa mugo ko yimbeno bele jeli daka mingala fo taro ka sokono o taro ka sokora pamina o hakilu dailele
kamanagan wulen ka ta ka bɔ o kunna mun ye kɛla sisan o sɔrɔla ka kira kɛ yɛlɛbɔ fɛn ni kira tɛmɛna o kɔrɔ fɔ abɔ aw ɲɛ t'a la ko ala ye nin de ci ka bɔ sanfɛ ko kana an waju dɛ ko jahanama bɛ yen ko alijana bɛ yen o ye kira kɛ yɛlɛbɔ fɛn ni kira tɛmɛna kuma o kuma wali kira waju ka fɔ ko aw ɲɛ tɛ ala ka ciden na ala ye nin yɛrɛ de ci koyi ala ye nin yɛrɛ de ci subhanallah o ye kira kɛ yɛlɛbɔ fɛn bari o yɛlɛbɔli minnu kɛ kira la ne ni aw ni mɔgɔw yɛlɛbɔla anw na diinɛ la kɛ n balimamuso n'o yɛlɛbɔla e la i ka fini don cogo la ala kama o kana digi la o yɛlɛbɔla ala kira alayhi salatu wasalam n'o yɛlɛbɔla e ka silamɛya kɛcogo ɲuman na o kana digi la o kira la alayhi salatu wasalam n balimakɛ n'o yɛlɛla ka diinɛ kɛcogo ɲuman na a fɔ alhamdulillah o kɛra ala kira alayhi salam ala kira ma décourager kana dimi kana i tɔɔrɔ parce que ko dɔ ye ko dɔ fɔ i ma wali dɔ ye ko dɔ k'i la n'o y'i bugɔ n'o y'i nɛni n'o mɔ kiri la n'o ko ye fatɔ ye nin bɛɛ kɛra kira la sallallahu alayhi wa sallam a y'a bɛɛ supporter kira a y'a bɛɛ supporter nin jogo in bɛɛ fɔra kira ma prophète Mohammed alayhi salatu wa salam lorsque prophète alayhi salatu wa salam a commencé, lorsqu'il a fini de prêcher sur le montagne de Safa, Abu Lahabi, lui, il a dit n'importe quoi. Mais les autres, ils sont partis à la maison sans rien dire. Mais arrivés à la maison, quelques jours plus tard, ils se sont réveillés. On dirait que tellement ils étaient étonnés de tout ce qu'ils ont entendu à côté des montagnes de Safa, venant de la part de Mohammed alayhi salam. Maintenant, les gens disent, mais attends, Mohamed nous a appelé de laisser tous nos idoles, nos dieux, adorer un seul Dieu. Non. Maintenant, regarde ce qu'ils vont faire. Les gens se moquent maintenant de Mohamed alayhi salam. Si Mohamed passe, ils vont dire, regardez, nouveau prophète. Voilà, vous regardez bien cet homme-là, celui-là que Dieu a envoyé envers nous, pour nous parler de l'enfer, pour nous parler du paradis. Celui, regardez bien votre nouveau prophète, celui-là que Dieu a envoyé. C'était par moquerie. Il se moque du prophète alayhi salam. Ma soeur, mon frère, si les gens se moquent de toi, parce que tu pratiques bien ta religion, il faut dire alhamdulillah. Ça veut dire que tu es sur la bonne voie. C'est-à-dire que tu es en train de pratiquer l'islam comme Allah a demandé. Tu es en train de pratiquer l'islam comme le prophète a demandé. Ne te fâche pas parce qu'on t'a insulté. On a insulté le prophète alayhi salam. Il n'a pas laissé. On s'est moqué de lui. Il n'a pas laissé. On a dit même qu'il est fou. Il a continué. On a frappé le prophète jusqu'à casser les dents. Est-ce qu'il a laissé? Non. Il ne faut pas te décourager. Tout ce qui concerne pour Allah là, Wallah, il ne faut pas te décourager. Voilà. Auquel on fait, وبيلا أبو على كلا صلى الله عليه وسلم وفا هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء وأمثال ذلك وأبو كبشة اسمه لأهل أجداده صلى الله عليه وسلم من جهة الأم كان قد خالف دين قريش واختار النصرانية فلما خالفه النبي صلى الله عليه وسلم في دين نسبوه إليه وشبهوه به تعييرا واهتقارا له وطعنا فيه نوي كلا وبتاف نتي أبي كبشة دنيوا أبي كبشة دنيا فلا أني سافر فيهم بيبمكوي سافر كبروا عليه لبنو فانينا دونغو سكما كوكما كانوا بسافر كنا فلا كلا جرى أبي كبشة دنيا فلاني تيسه ukunye mokeli kane ukunye dogal makane ukunye kira bo miseli wo okuma abe kepsa kinye mo mi ba don o be ka min foko ko abe kepsa denge ale kira moke do de abaka kotela ale fere kun nana banwati ndola yani uluka kafira dinela akun bana jobato la ninka do chrétien la e kuma akun bana jobato la ka do chrétien la donc atoko kinye ko abe kepsa do ala kira kuma e won kira fene nana kana ba ka jobato la ka fo kuma ko be kuma la ka kelebantiya kan o sina ko to kolinda ko abi kepsa denge fla ko be nan sa fela kibariya dongodo alors pour se moquer de lui
Et ils ont même donné un nom au prophète alayhi sallam. On dit, voilà le fils d'Abi Kabsha. Lui, il est celui qui nous amène les nouvelles du ciel. Voilà. Chaque matin, voilà, il nous dit que les anges ils ont dit comme ça, Dieu a dit comme ça. Voilà. Il se moque du prophète alayhi sallam. Le prophète avait un grand-père côté maternel qui aussi, à un moment, qui avait refusé d'adorer le faux Dieu, mais il s'était converti, il était devenu chrétien. Donc, Mohamed lui-même aussi, il est venu, il parle d'Allah. Donc, maintenant, ils ont dit maintenant, c'est le fils de Abu Kabsha. وبمكرا دواتي واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وبدأ يجهر بها في نواديهم ومجامعهم يتلو عليهم كتاب الله ويدعوهم إلى ما دعت إليه الرسل يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وبدأ يعبد الله أمام أعينهم فكان يصلي بفناء الكعبة نهارا جهارا وعلى رؤوس الأشهاد كربين صلى الله عليه وسلم أي ممكن أي الدومنا abe mogo wele ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ma a dumena o wele in sira kan kɛnɛ kan parce que maintenant c'est public abe mogo wele publiquement ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ma a b'a daminɛ ina fɔ kira tɔw kuma kɛ cogo min na nga mogo ya qawmi i'budullah ma lakum min ilahin ghayruhu nga mogo a kala kelen bato koyi tigi wɛrɛ ta aw la o n'ala in tɛ dɛ nga mogo a kala kelen bato tigi wɛrɛ ta aw la n'o ala in tɛ o mogo wele kana ala kelen batoli ma dɔrɔn tɛ a commencé la a bɛ na ala yɛrɛ bato kafiru sigilen ɲɛna a commencé la a bɛ yani seli kɛ kafiru sigilen ɲɛna su fɛ wali tile fɛ kɛnɛ kan alikaba da la prophète il a commencé maintenant à appeler les gens maintenant publiquement et il vient trouver les gens assis il fait la dawa publiquement maintenant. Il a commencé même à faire la prière même à côté de la Kaaba, pleine journée, publiquement. Subhanallah. Benyabala mamina. وقد نالت دعوته بعض القبول ودخل عدد من الناس في دين الله واحدا بعد واحد وحصل بين هؤلاء المسلمين وبين من لم يسلم من أهل بيتهم التباغض بعد الرسول صلى الله عليه وسلم اتممنا ني اي ولي دمني مودو سوناكا دو دينلا عليه الصلاه والسلام مودو سوناكا دو على كراكا دين باينا صلى الله عليه وسلم parce que commence ra mogo wele kenaka sa dimakulu chama de commence ka kido dinela mais mun dora dinela olu labana ka problème ba de soro no ka so mogo ye o ka so mogo mun masonga do dinela juya blé toroli bugali emprisonnement et fin chama de oyo toroli soro prophète alayhi salam lorsqu'il a commencé à appeler les gens publiquement il y a eu beaucoup de gens qui ont accepté mais ceux qui ont accepté ils ont eu de sérieux problèmes avec leur famille. Ils ont eu de sérieux problèmes avec leur famille. مشاورة قريش لكف الحجاج عن الدعوة. قريش وبنا بيتزي دو كسسا. وبنا نلو ما يكون وبنا يسرو. وكو بنا فرانيون غاني سانكا كا إريون كي ياسا مغمون بنا يعني مكان كان هيجيكي o mogo cogo min na olu kana se ka ala kira ka wele kan lamɛn o kana se ka ala kira ka dawa lamɛn parce que o ɲɛ b'a la k'a fɔ ni mogo ye kira ka kumakan lamɛn dɔrɔn caman bɛna don a ka diinɛ la i y'a ye o bɛna nɔrɔmaya dɔ kɛ sisan k'o bɛ eriwan kɛ sisan ko ni hejidenw nana anw k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na hejidenw kana na muhamadu ka kumakan lamɛn dɛ sabu a bɛ se kuma na a nɛn ka di a ka korona kumakan ninnu a bɛ mɔgɔ minɛ ni dunanw bɔla fan wɛrɛ yɛmɛni shami kana heji kɛ an kana to ka muhamadu lamɛn n'o ye muhamadu lamɛn o caman bɛna tugu muhamadu kɔ an kana sɔn o ma o la sisan u ye fɛɛrɛ min tigɛ
o bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ kɛ sababu o bɛna kuma min fɔ hejidenw ye ni mɔgɔw nana o bɛna kuma jugu min don o da ka Muhamɛdi tɔgɔ tiɲɛ o y'o fɛɛrɛ tigɛ tuma min na ni heji waati surunyana o ye mun de kɛ sisan o ye jamakulu dɔ farala ɲɔgɔn ka taa Walid ibn Mughira fɛ ale kun sisakan ka kɔrɔ n'o bɛɛ lajɛlen y'a don kama ale tun ye mɔgɔba ye o la o ye Khalidu fakɛ ye o ko ma a ko ya ma'ashara Quraysh innahu qad hadara hadha al-mawsim وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فاجمعوا فيه راعيا واحدا ولا تختلفوا فيقذوا بعضكم بعضا وفرلا نيونغا تشكربا كسوكونو وليد بن مغيرة وكما كوبو وبنا أكان كو هيجيك ما سيرين فلنسا هيجيك ما سيرين فلني كونكا بين كان كلنا أون كنا فنيونغون كويا دو كنا دو كالون تيجيا ni hejidenw nana an ka kumakan kelen ni fɔ o ye yasa mɔgɔ si kana Muhamadu lamɛn an ka kumakan kelen ni fɔ yasa mɔgɔ si kana Muhamadu lamɛn yayi o bɛna kumakan jumɛn sɔrɔ dɔw ko an b'a fɔ ko kolonifilila de don dɔw ko an b'a fɔ ko inaho يعني نقول كاهن ياي وكو كوم توجو دو دا على كرا عليه الصلاه والسلام كو من توجو دو دا على كرا مي ما تو مو كان على العالمين دوكو بو امنا منيكسا اكاجو نانا ني جمانا ما فو او كان تشين لمره كلن في اللادو ياي وقال ما هو بكاهن وكاتو كرما كوما كو هي كو مرتي كلن في اللادو na yo fo mogo ye mogo bena don ko be ka kalon tike ko kolon filate o ko sa ama fo ko annahu majnun ko fato de do yai kolon filato ko dala kirala ka fato ayra to ko dala qal sugraba yo kantuma ma huwa bi majnun لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته akoye aw kana foko fato de anye fato ye fatfawe minke mogola fato be chugo mina anyo be momerite fato de nanyo fo mogo ye obina don ko ne kalon tigela ko momerite kalo te fato ye obeka hakilon do faranyonga doko non ama foko dongli dalado o ko non ko dongli dalatere an kono fo mogo ye o yine kuma nunu bela jelen ferete doko ko anga foko magicien do ko dabalikela do ko mogo dabalika tugara ko o ko non ko shite بس سام وقصة فماذا نقول أمنا منف جماعة السام أمنا منف مغوي قال والله إن لقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أصله لعزق وإن فرعه لجانا وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول أن تقولوا هو ساحر وقوله سحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته تراكو مقاب أو يبين فهم فينا أو يتوجو فهم فكانكو دكيرلا فاتو ده كلهم فلاد ده دونغلي دالاد ده كوني شيتره مين كسرون تشينا نبلا أنكافو دباليكيلادو parce que aka kuma kadi aka kuma kan kera sowe ka problem blanca du kono aka dabali kuma kan duma nunu akera sowe ka dewno faaw fara nyongona parce que dendo tula kera ko ono faaw farla nyongona faaw mason yai ko donc ko nga fo la ça ko dabali kela dedo yai donc quand les pèlerins doivent venir maintenant faire le pèlerinage à la Mecque et les Quraysh se sont retrouvés chez Walid ibn Mughira pour trouver des méthodes pour empêcher les pèlerins d'écouter le prophète Mohammed alayhi salam. Parmi les méthodes, il y a d'autres qui disent on va dire qu'il est fou, on va dire qu'il est magicien, on va dire qu'il est voyant. Et toutes ces choses-là, le vieux lui dit aux autres, non, on ne peut pas dire ça, parce que les gens vont dire que nous sommes des menteurs. Ce qu'on peut dire, on peut dire qu'il est sorcier ou bien magicien. Comme ça, les gens vont croire ça. Au-delà, فتفرقوا عنه بذلك وجعلوا يجلسون بسبل الناس. Et lorsqu'ils ont inventé tous ces mots en disant que mon mère il est fou, mon mère il est magicien, mon mère est sorcier, et c'est des mots il veut trouver
pour dire ça aux pèlerins qui viennent d'ailleurs, le pays étranger, pour ne pas qu'ils vont écouter Mohammed alayhi salam. Mais ils ont trouvé un seul mot qu'on va dire, nous tous, on va dire aux pèlerins que Mohammed c'est un magicien. C'est pas un envoyé de Dieu, mais c'est un magicien. Très bien. Quand les pèlerins arrivent, ils ont envoyé les jeunes aller aux frontières partout, à la sortie de Makka partout. Maintenant, pour dire aux pèlerins, pour avertir, pour informer les pèlerins qui viennent de Yémen et des autres pays, pour dire quand vous arrivez à la Mecque là-bas, il y a Mohammed, il y a un monsieur qu'on appelle Mohammed, il est venu avec une nouvelle religion, il est comme ça, c'est un magicien. Quand ils ont dit tout ça là, c'est eux-mêmes qui ont aidé Mohammed à faire la da'wah. Allahu Akbar. En vouloir d'empêcher les gens d'écouter Mohammed, la curiosité a poussé les gens, dès qu'ils sont rentrés dans la ville de Makkah, de chercher à connaître, de chercher à rencontrer Mohammed alayhi salam en cachette. Pour dire, on dit qu'il y a un Mohammed ici qui parle comme ça, qui parle comme ça. Curiosité, les gens vont aller écouter maintenant. Et c'est ça qui a fait en sorte que beaucoup de gens de Médine se sont rentrés dans l'islam comme ça. Ce sont les gens de Makkah qui ont même fait la da'wah pour Mohammed. Ils ont aidé les pèlerins de découvrir qu'il y a un Mohammed dans la ville. S'ils avaient fermé la bouche, les pèlerins n'allaient pas avoir des informations sur Mohammed. Donc, au lieu de faire la da'wah, qu'est-ce que c'est? Parce que yo ka jeune bla kata dugu boda bela kata sigi no edno na tolay wa fo na odra dugu kono kana Mohammed lamere chedu be ko Mohammed aba fo kwala ekele aba fo ko jahannama be wa fo ko jirabe na ya lame aw kana lame fato dido magicien dido o kera mingi were kera sobe ka mo chama de pousser kata Mohammed lame sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed alayhi salatu wa salam وذكر الله أمر محمد عليه الصلاة والسلام يعني لا يمر بهم أحد إلا حذروه وذكر له أمره صلى الله عليه وسلم فعرف الناس أمره قبل أن يروه يعني أو يسمعوا منه وكلا سسام وجرى دوغو بودا بلا نو يمغو مغو تمتولاي وبافو تيما محمد بدوغو كنو مماركا بمفوي وكلا صوبي محمد صلى الله عليه وسلم non be Mohammed ka ko don ka soro nyema ye folo ka soro ma foi me akan folo olu yere refle ka o baranyima bayinke dugu mo bela jilen dora dugu kono yani non fe on fe bora jamana were kana maka mo bela jilen ka be dugu don dala dron o nouvelle mais ako chere o dugu kono comme Mohammed donc olu yere refle ça ka Mohammed deme ka barake quoi parce que non be dona be a chercher ça ka Mohammed yi alayhi salatu wassalam. Vous voyez. Donc, eux-mêmes, ils ont aidé Mohammed à faire la da'wah. Comme ça, ils ont cherché à rencontrer Mohammed عليه الصلاة والسلام. وجاءت أيام الحج فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجامع الحجاج ورحالهم ومنازلهم ودعاهم إلى الإسلام وقال لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتبعه أبو لهب ويعزيه فصدرت العرب من ذلك الموسم وقد عرفوا أمر محمد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. مدي عليه الصلاة والسلام تما منني هجدوننا كلا بولا كدو جماعة aba fo mugoma adamadew aw ka fo ko tiwerete fona kara ala abe kisi aw ka fo ko la ilaha illallah abe kisi hali muhammad rasulullah amu yere faraka parce que aba dom womu o te ka son ala yere kilentama na ale ayre to ko faraka peut-être robena ke problème doy donc apen ka mune fo yana ka fo la ilaha illallah tuflihu aka fo ko la ilaha illallah tuflihu abe kisi aka fo la ilaha illallah abe kisi o kera minge abinake tugulako abinake abu lahabi tugulako o be ka toro binake abu lahabi tugulakira ko wati na be ka kira toro abe ka fo mogo yana aw kana lame koy ni ne dene koy fato dido kira ka wajuli kan be kun fle jama'cela apme puma kire ne fo hejide on chema ayuha nas adamadon qulu la ilaha illa tuflihu aw ka fo tigwerate fana kira ala kele aw be kisi
quoi au fond ama yɛrɛ tɔgɔ fara kan Muhammad Rasulullah aya na yo fara peut-être o bena ko o bangunye donc a tora ka fɔ ko k'a fɔ dɔrɔn ko la ilaha illallah ko be kisi o kɛlen Abu Lahab ma farala koyi Abu Lahab kelen a tugula alakira ko sallallahu alaihi wasallam sugu kɔnɔ a bɛ ka fɔ mɔgɔw ma he aw kana lamɛn koyi nin ye ne den yɛrɛ de ye fa de donna la a kun n'a kunkolo tɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kira tɔɔrɔ a bɛ faraw ta ka kira bon ka kira lamɔlɛ ka kira tɔɔrɔ jama cɛla o de la hejidenw bɛɛ lajɛlen ye Muhamadu ka ko ɲɛdɔn kabi yani o san tɔgɔ heji la hejidenw bɛɛ lajɛlen y'a dɔn sisan ko Muhamadu ye ale ye Muhamadu ci kana alayhi salatu wasalam yayi ka sababu kɛ ninnu yɛrɛ ka o ye da'wa min kɛ o ye kira yɛrɛ dɛmɛ ka da'wa min kɛ sallallahu alayhi wasallam Abu Lahabi ale bɛ ka kira tɔɔrɔ kira bɛ ka continue ka mɔgɔw wele ka taa Alahu subhanahu wa ta'ala ma yayi Abu Lahabi b'a fɔ mɔgɔw ma ko kira ye fatɔ de ye alayhi salatu wasalam Abu Lahab bɛ ka kira tɔɔrɔ lui il est là seulement de non c'est mon fils il est devenu fou ne le écoutez pas Rasul alayhi salatu wasalam en train de prêcher les gens les pèlerins disaient seulement la ilaha illallah Allah va vous accorder son paradis la ilaha illallah c'est ça seulement que Mohammed disait mais son oncle Abu Lahab est derrière lui faut pas écouter Mohammed c'est un fou, c'est un magicien, c'est un menteur. Voilà. Il est en train d'humilier Mohammed alayhi salam devant les pèlerins, devant les étrangers. Et c'est ça qui a fait en sorte que beaucoup, les étrangers, les pèlerins sont retournés dans leur pays avec le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Lahabi, quand il avait insulté Mohammed en disant Tabban laka, Allah a fait descendre les surahs pour dire Yani ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سورة إنجيلين avec un munifo kot Abu Lahabi abolof la halakila ana yerebakun akan na fulo naka baro tesika kisika bolaka jangatama soni abena jeni tasma de kono tammi memene anaka muso jugu mi ngoni bla kiranye srala no e awra jamili e wa eka don muso e fina bena jeni tasmana tabati yata jigila njugo de la kajira ko Abu Lahabi halakila tabbat yada abi lahab wa tabba Abu Lahabi bolof la halakila na yarakun ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba akana fuluna ka barajugu shita kisiga bolaka halakilima سيصلى نارا ذات لهب صنع برجل تسمن تم منه دونغلو دو فرا تسمن جوجيا كام ومرأته حمالة الحطب انا كم سجوجو ميب من وني بلا كران يسرلا على توك نكو اورا جميل وكني Abu Lahabi كم سوي ala koko rebina jeni mbadi et voilà Allah subhanahu wa ta'ala en train de corriger Abu Lahabi ici lorsqu'il avait insulté le prophète alayhi salatu wasallam Allah aussi a fait descendre le Coran pour dire que Abu Lahabi lui-même il est détruit et ses deux mains et sa richesse, ni sa richesse, ni ses enfants, ni ses œuvres, sera rien le jour du jugement dernier. Ça, le jour du jugement dernier, ni les enfants, ni la richesse qu'il a, ça ne peut pas le sauver. Alors, la seule chose qui peut lui aider, c'est de rentrer dans l'islam. Mais lui, il a déjà refusé. Allah dit qu'il sera brûlé dans le feu, ainsi qu'avec Yani, avec sa femme. Et à ce jour-là, le prophète alayhi salatu wasalam, ses deux enfants, Ruqayya et Kulsum, ils étaient mariés dans la famille d'Abu Lahabi. Abu Lahabi et sa femme, ils ont dit à leurs enfants, à Utbat et à Utayba, de divorcer les deux filles du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. À cause de ce problème-là. Comme ça, ils ont divorcé. Les deux enfants du prophète alayhi salatu wasalam, par respect et par la place du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, le mariage n'était pas encore consommé. À l'époque, on pouvait attacher le mariage quand la fille elle est encore jeune. Hein? Mais après, si elle arrive maintenant à l'âge de mariage, elle va rentrer maintenant chez son mari. Donc les deux filles du prophète alayhi salatu wasalam, ils étaient toujours chez leurs parents. Voilà.
n'ala sɔnna an bɛna bi ka baro jɔ nin yɔrɔ in na k'a jira alakira sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, nous allons inchallah fermer la page ici. Prophète alayhi salatu wa salam a denmuso fila kun furu mɛ Abu Lahabi ka so, Ruqayyatu ani Umm Kulsum. Ça c'est avant il y avait pas d'abord l'interdiction, OK, de donner ta fille à un homme musulman. Il y avait pas d'abord l'interdiction. Alakira alayhi salatu a denmuso Ruqayya ana denmuso wɛrɛ tun bɛ yen Umm Kulsum. Olu kun furu mɛ ka di Abu Lahabi denkɛ fila ma. Denkɛ tɔgɔ Utba, denkɛ fila dɔ wɛrɛ Utayba. Mais kabini korona jɛra ka Abu Lahabi ka jahanama don ko fɔ, a ko a denkɛ fila ma ko ka kira den ninnu furu sa. Ruqayyatu ni Umm Kulsum furu sara nin cogo de la ka bɔ Abu Lahabi ka so kɔnɔ. Mais alhamdulillah foyi kun ma don n'o cɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ, parce que o waati la furu kun bɛ siri k'a sɔrɔ muso ma se cɛlaso taga ma fɔlɔ. A bɛ to mansaw fɛ yen, n'a sanga sera cɛlaso taga ma a bɛ sɔrɔ ka taga a cɛso la. Yanni u ka se don o cɛso la de dɛ, furu ninnu sala. Ala k'an bɛ sababu ma inchallah ta'ala. Voilà, donc merci à vous tous. Amina bika baro ɲɔngɛni yɔrɔ n'ala ye mardi wɛrɛ jɛna amina continuer alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka ɲɛnamaya ye an jɔla yɔrɔ min na bi an bɛna continuer n'a ye don nataw la bi iznillahi ta'ala. Donc an bɛ corona